Саламатсыздарбы, кымбаттуу катталуучулар. Бүгүн ишемби күнгө 4 декабрь Кара Суу базарында турам. 4 ом отряд, одеял рядда. Ушулар жаңы келдиби? Новинка, Канча? Качествосы хороший, олар бар. 1000 сом бар. Односпальный. Односпальныйбы? Односпальный 1000 деген экен. Мына одеялар бар. Килосы агыр одеялар. Килосы канча килограмм бул? 4,5. Ой, 4,5. 4,5. Мамя. Бренди Бренди калыңбы? Калың. Саларон. Кандай? Саларон. Саларон фирма. Бул каяктыкы Саларон? Двухспалька, спалка. Двухспальный Саларон фирма дейт. Канча сом? Буларды 3800 сатып. 3800 сом. Саларон. Жакшы экен, э? Жаңы. Мыналар кандай? Бул мех көрпө, халафа бир көрпөлөр. Мех көрпөлөр канча? Мех көрпө 1600 сом. 1600 ба? Ола бар. 1200 сомдан 200 Двухспальный 1200 дейт. Кайсыларды көрсөтөт? Мыналарды канча булар? Булар 2500'dan 2300'dan kıl veremiz. Halafayber körpelerde. Halafayber. Двуспалкалары? Анан эмелер? Turetski adiyallar, tutsa. Канча булар? Turetskilerde 4000 satatamiz. Чоң бу? Же кичине? Двуспальный, katta razmer. 4000 сомдон сатып 4000 атасыздар, satatamiz. Түш берemiz. Түш бересиздер. Пастельный бельелор кандай болот? Pasteller, mana moğlar var, satinleri, çisti orijinal satinler. Taç firma. Taç? Taç. En zor. Nabivnoy satin. Nabivnoy satin. 100% kıbı mesela. Канча булар? Bularda 3000 satatamiz, tuş bereriz. Karoçuma satinler yaxşı bolot. Mana moğlar sintetik aralashgan bolot. Bular 1,5 ming. Bular 1,5. Мына Gucci'leriniz канча болот? Gucci'lerde ham mana brendleri bular 2,5 ming. 2,5 ming. Çiz kıbı satin bu ham. Moğlar yaxşı. Булар кандай малар? Bu ham 2,5 ming. 2,5 ming. Kızlar da satar setke. Сеткеби? 2,5. Булар кандай? Riyatını aytып koyarız. Ряд 4-чү омат, контейнери канча? 58. 58-чи контейнер. Ушул пайкеде аябай жакшы эмелер бар экен. Пастельный Оригинал белье. таза пастельler. Мына ушулар канча? Bular 2,5 ming, moğlaram 2,5 ming. 220 экен. Пододеяльник, простыня, эки наволочки. 2 наволочки. Канча дедиңиз? 50-70. 50-ке 70? И 70-70. 70-ке 70. Здесь написано размер. Булар кандай? Bular zimni pasteller. Зимний постель канча? 2,5 ming. Зимний постель болгондо кандай? Пледпи бул эмне? Yok, полный пастельный набор. Набор постель. Suratını Полный зимний постельный набор. Канча? Расцветкелері. Bular 2,5 ming. 2,5 миң. По 2500 сом. Булар расцветкалар, э? Расцветкелері. Дагы кандай постельный бельелоруңуз бар? Оригинальный. Оригинал пастельler. Aşı zor pastiller. Yumuşak rengi ölçmüyor. Satin çisti. Сатин, э? 2,5 ming. 2,5 миң сом экен. Мыналарчы Картекс дейт. Bular 1800 som. 1800. 1800. 1800. Булар кандай болду? Bular 2000 som. Bular yaxshi pastel bular. Булар дагы 2000 сом. 2000 сом. Булар кандай? Qarış satinler hammasi yaxshilar, puli qimmatroq bo'laveradi. Мыналар кандай мына? Bular 2,5 ming som. 2200'dan. 2200, 2,5 миң. 2200, 2500. Булар дагы кандай? Qaysilar? Bular aşı 1800, 2000 som. Mana pasteller yaxshi. Son ekan. Necha ушул? Bular 2,5 ming som. Dantella. Danteli, Xitoylik. Mınalarçı. Zim anaqa turetskiy adiyallar.
Одеялдар турецкий. Канча болот? 3000 so'm. 3000 so'm. 3000. Жаздыктар канча болду? Yazlık yastıklar 1000 so'm. Подушкалар 1000 so'm. Parası? Parası. A bular kança boldu? Kelince kıspak duruyor. Kança? Ağrısı var 5000 so'm. Hı. Ağrısı var 6500 so'm. Bana 7000 so'm. Bular neler? Bayağı jölөнгүчкө, Bunlar nalı çıkıyor. наволочкалар jölөнгүчкө. Kança? Ekşi 400 so'm. 2 штугу 400 арзан экен го. Ozan. 2 штугу 400 жакшы. Uyamazsın. Ушундай. Буларга Biraz takdir var. канча булар? Ağrısı 5000 so'm. 4,5 milyon kadar. Буларчы? Ulan zimni takdir var. 3000 so'm. 3000 сом зимний покрывал по 3000 сом. Hatta. Жакшы. Мунуну сурабай калдым э? 3000 so'm. 3000 сом по 3000.